આપણે 2024 ની અંદર સ્મારક છે તેની સંદર્ભે જે આપણે એક નાનકડી મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે। આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત તરફ જઈ રહ્યા ત્યારે અહીં જે ઉપસ્થિત છે આપણા વ્યસન મુક્તિના હોદ્દેદાર વ્યક્તિ, કાર્યકર્તા, ભાવિક ભક્તો, ભાઈઓ અને બહેનો, સર્વેને આપણે સ્વાગત ઓમ નમઃ શિવાય બોલીને તાળીઓથી તમામને સ્વાગત કરીશું। કોઈને પણ ભેદભાવ વિના આપણે સર્વ સમાન છે એ રીતે સમાન ઓમ નમઃ શિવાય બોલીને હાથથી તાળી પાડીને પ્રમાણ કરો। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી આનંદભાઈ વિનંતી કરું કે આપણને એના વિશે માહિતી આપશે। ओम नमः शिवाय। खुशी तो खुशी तो पार नहीं, कारण के बहुत दूर दूर थी आया छो, खुशी तो थाय छे। अमारे कायम नो भेगुं थवानुं थाय, पण तमे क्यारेक भेगा थईए छे आपणे बधा। अरे तमाम व्यसन मुक्ति संगठनना होद्देदारो, व्यसन मुक्तिना नायको साथे છે મનુભાઈ પણ આપણા વ્યસન મુક્તિ સંગઠનના અધ્યક્ષ મોડા પધાર્યા છે, પણ એમની આયોજન કરેલું છે બાબાશ્રીને પુણ્યતિથિના કાર્યક્રમ નિમિત્તે। आयोजन એવું હતું કે અમુક પોતાના રીતે ગાડીઓ કરી દીધી છે, જે ભાડા આવતું હોય એ આપણે છે વ્યવસ્થા કરવાની છે। સિદ્ધપુર ગયા પછી ત્યાં પણ વ્યવસ્થા આપણે કરવાની છે। હવે એમાં ગુજરાતમાં સમાવેશ થાય છે, તો સેલવાસ ગુજરાત એવું આયોજન કરેલું છે આપણે ત્યાં કરવાનું છે આયોજન, પણ એમાં મહારાષ્ટ્રનો સમાવેશ થાય છે। બીજું કે ત્યાં ગયા પછી આપણે ટુકડી પાડવાની છે, ટુકડી પાડશું જે ટુકડીને કામગીરી સોંપવામાં આવે એ કામગીરી કરવાની છે, બરોબર। હવે મારી પાસે એક વિડીયો છે, વિડીયો બતાવું। વિકૃતિ પડશે બધા ટોળામાં ચાલે, एकाद आम ते आगे थी जाए तो तरह भेगी थी जाए एवी रीते टोळामां रही चालवानुं छे। जे कहूं छुं एवुं नथी, पण व्यसन मुक्तिमां जे आपणा उपर हूँ पीडिता तरीके दबाण करी शकूं, पण व्यसन मुक्तिमां रहीने दबाण नहीं करी शकूं, कारण के मारा उपर छे, मारा उपर मारा होद्देदारो बीजा छे, એટલે હું એમના ઉપર દબાણ ના કરી શકું। બાકી બહાર નીકળો, વ્યક્તિને જવા દો આમાંથી, હે બહાર નીકળો, વ્યસન મુક્તિ છોડીને બહાર નીકળો તો એક પણ ના જવા દો આમાંથી, તમે પકડી। પણ આ વ્યસન મુક્તિમાં અહીંયા કામ કરવા માટે હું આ દબાણ નહીં કરી શકું, કારણ કે મારા ઉપરથી છે, એટલે બધા એક કુટુંબ પરિવારને કરવાનું છે, બરોબર। એટલા માટે આપણે આજે ભેગા થયા છે। कहीं नहीं कहीं आपने आने बीजा बीजा धर्म એટલે કે કોઈ પેલું નથી કરતા આપણે કે બીજા ધર્મ આવે તો આવું છે પૈસા કે આમ તો પેલું એવું નથી। આપણા એમાં વ્યસન મુક્તિમાં ફરજ પાડીને કહેવામાં આવતું નથી કે આટલા રૂપિયા ફરજિયાત કરવાના છે, એવું કોઈને આ નથી। આજ સુધી એવું અમુક માણસો તો અમુક આવી મીટિંગમાં व्यसन मुक्ति संदर्भे साहेब से आपणे प्रयोजन आप्યું। હવે મહારાષ્ટ્ર પધારેલા સુરેશભાઈને વિનંતી કરું એના વિશે આપણને મરાઠીમાં સમજાવશે। સુરેશભાઈ साहेब महाराष्ट्रातले कार्यकर्ते भाई
कोकणचे बाकीचे आजूबाजून आलेले भाविक बंधू अशी विनंती आहे का सुलगाणा तालुका व गुजरात यांनी मिळून आपण हा निवेदन करेल आहे का तिथं सेवा करायची आहे, अन्नदान करायचं आहे आपल्या गुजरात व महाराष्ट्र ज्याला जेवढा देता आलं त्या अन्नदानासाठी कोणी रूप साधे कोणी जबरदस्तीने एवढी मनापासून तुम्हाला जेवढा दान करायचं असेल तांदूळ करा, कोणाला पैशाचं दान करायचं असेल ते करा. तो कार्यक्रम आपण सगळे महाराष्ट्र गुजरात धर्मासाठी सगळ्यांनी शिवशक्ती. खूब खूब धन्यवाद सुरेशભાઈ. હવે કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા આપણા ગ્રામ્ય વિસ્તારના ખેડૂતો साक्षात परमात्मा प्रतिनिधी ओम नमः शिवाय. आलेल्या सर्व बाजूला सर्व बसलेले अधिकाऱ्याने आपले कार्यकर्ता व्यसनमुक्ती संघटनचे जे कार्यक्रम आयोजित केला गुरु पुण्यतिथीचे प्रमाणे निमित्ताने वो कार्यक्रम भाईनी बोरपाडा इथे जमा केलेला आहे. माझं असं सांगायचं आहे आपले व्यसनमुक्ती परमपूज्य शेषराव महाराजांनी व्यसनमुक्ती जन्माला आले, इथून निघून गेले आणि ती व्यसनमुक्ती आपले भरली आणि आपला व्यसन सुटून गेला. पण बाबा होता तो धावणं निघून गेला. स्वयं बाबा आहेत आणि त्याची पुण्यतिथी ही 24 वर्ष त्याची पुण्यतिथी. ते पुण्यतिथीचा जेवण म्हणजे जोही जी झाला ती त्याचा प्रकार आहे कार्यक्रम जेवणाचा आहे. साहेबांनी सांगला काय तसं जा अनाथ तिला तर ते अनाथ काही त्याच्यात ती शिकणार नाही, त्याला हातभाग काहीतरी करायला लागेल. म्हणून आपली पण तयारी त्याच्यापर्यंत त्यापर्यंत सेवा होण्याची पाहिजे. त्याच्यापर्यंत अनाथ पोहोचून तिला त्याचा आपल्या त्याची सेवा नाही केली तर ती चालणार नाही. मग इथं असा माहोल सोडू नये. शिरपूर नदी असेल नगरी नदीवरती जळवळती ही नदी नका फिरतो अवतार मातो भूमीवरती तिची मूर्ती रहे अंतरी ही अपेक्षा तन मन धन मायेचा पसारे माया आमचा करू दान भाग गुण होऊन काढते. म्हणजे आपल्या जीवनात कोण बसेल हो, आपल्या जीवनात कोण बसेल हवामान आपले तिथे व्याख्या करेल हो. तर 10 रुपये 5 रुपये 50 रुपये 1000 रुपये 500 रुपये तांदूळ द्या काही महाग नाही. पण जेव्हा तसा ही व्यसन अलग आहे ते व्यसन मला काय करायचं पोटा पण मला पण जगवलं आपले केला आपले काय त्याची ओढ शिवायची आपल्या शेषराव बाबाला नाव. या परिस्थिती अशी परिस्थिती होती काय जसं मनोबाबाची व्यसनमुक्ती नाही होत, शेषराव बाबाकडे जायला होतो तर तो मी हे बोरपाड्याला यायचा मनोबाबाला બધાને ખબર છે આપણે શું કામ કરવાનું કઈ મીટિંગ કામના માટે આજે ભેગા થયા છે એ બધાને ખબર છે. બહુ ન સમજાવતા આમ તો કોઈ જાણ નહીં મળે. આપણે 2 મહિનાથી આજે ચાલતું છે બધા માણસને ખબર છે. આપણે આજે બધા અહીંયા છે ને અહીંયા સોમનાથથી મંગાઈ લોકો છે, સેવાથી પટેલા છે, ઋતુભાઈ લોકો છે, આ કોકરાથી છે, મોગલભાઈ પ્રેરણામાંથી પધારેલા છે બધા છે. હવે એટલા ટાઈમ કાઢીને આવ્યા છે એટલે બધાની લાગણી તો બધાને છે જ. આ કામ કેવી રીતે આપણે ત્યાં જઈને કરવાના છે બધાને સમજાવવાનું બધું નહીં મળે એટલે ઉત્સાહ કામ પહેલાંથી જ આપણને ખબર પડી ગઈ
કે આપણે 500 કે 600 જર્સી પર ચાલેલા આજે 1000-1500 જર્સી પર જતા છે અને 500 કે 700 થાળી પર જતા હતા આજે 1100-1200 થાળી પર ગયા હોય એને કેટલી ઉત્સાહ છે એ બધાને ખબર છે, બરાબર. એમાં કોઈ સમજાવ નહીં. એટલે ત્યાં પ્રોગ્રામ તો આપણા માહોલ એટલો ધ્યાન બધાય છે ને કે બધા કપડાં પહેરેલી જ કંઈક ખબર પડી જાય કે આ રોનક આ વખતનું અલગ જ થઈ જવાનું છે. એ બધાને જ ખબર છે. આના પછી ખબર બહુ સમજાવવાની જરૂર નહીં હોય. પણ આજે આપણે એના માટે ભેગા થયા. આપણામાં કોઈને 500 આપે, 200 આપે, 100 આપે, યથાશક્તિ જેને જેમ લાગે. અને કોઈ નિપણ આપે તો સેવા કરવા હોય તો બી પહોંચી ગયું. એટલે એવું કંઈ નહીં હોય. એના માટે આપણે આજે ભેગા થયા છે. એ વધારે માહિતી કદાચ આપણા મહારાજશ્રી આપશે, એ આપણે ખૂબ શાંતિથી સાંભળશો. એ વધારે મોટા એ સમજાવશે. महाराज की जय, देवराव महाराज की जय, संतोषराव महाराज की जय. સેવાસા મગરભાઈ અને ગુજરાત રાજ્યના અધ્યક્ષ શ્રી મનુભાઈ વિશેષ કરીને સમજાવશે. મને જે બી સ્પોર્ટ કહેવામાં બદલ હું દરેક ભક્તોનો આભાર માનું છું. સૌપ્રથમ તો બધાને ઓમ નમઃ શિવાય. આપણે જે પરમ પૂજ્ય ક્ષેત્રાવતી મહારાજની 24મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે જે બધું આયોજન કરતા છે અને જેની પુણ્યતિથિ છે એ ગુરુની માહિતી આપણને માનવ બાબાએ એકદમ ડિટેલમાં સમજાવી છે, એટલે એના ડિટેલમાં જવાની જરૂર નહીં મળે. પણ આપણે જે 6 તારીખ પુણ્યતિથિનો દિવસ છે તો આપણે સેવા માટે જવાના છે. તો અમે અમારા મતલબ સેવા પ્રવૃત્તિ અમે એવું પ્લાનિંગ કર્યું છે કે મોડામાં મોડું 7 તારીખે સાંજે 5 થી 6 વાગ્યા સુધીમાં સિરપુર મુકામે પહોંચી જાય અને જેને સિરપુર મુકામે 4 તારીખે નહીં પહોંચાય ને એ 5 તારીખે બપોર સુધીમાં પહોંચી જાય એવી જે કોઈ બી સાધન થયું હોય એની વ્યવસ્થા કરજો. તો આપણે ત્યાં વિદ્યાર્થી જે કોઈ પ્લાનિંગ કરવાનું આપણને જે મોકો મળ્યો મતલબ 24મા વર્ષે આ બાબાની 24મી પુણ્યતિથિ છે અને 24મા વર્ષે આપણને મોકો મળ્યો છે. એનો જે કંઈ લાભ લેવાનો એ આપણે કોઈને મળે નહીં. જે દાન પુણ્ય માટે તો બધાએ વાત કરીને તો આપણે ઇલેક્શન કાર્ડના જેવું કામ નહીં કરવાનું. જે 5 વર્ષમાં એક જ વખત કામ લાગે. આપણે આધાર કાર્ડ જેવું લેવાનું કે દરેક જગ્યાએ ઉપયોગી થાય અને દરેક જગ્યાએ એક વસ્તુની જરૂર પડે. એટલે બધાએ સાથે મળીને જે પણ યથાશક્તિ કોઈને જબરદસ્તી નહીં, 500, 1000 કે 2000 એ નહીં, જેને કોઈ સગવડ હોય નહીં હોય પણ બધાએ આધાર કાર્ડની જેમ સાથે આવીને ઊભું રહેવાનું. કારણ કે એ જ માણસ સામે ઉપયોગી થાય. તો સહયોગ આપવામાં જેની પણ શક્તિ હોય એ 5000 કે 10,000 કે 50,000 રૂપિયા આપી શકે. પણ એ પોતપોતાની યથાશક્તિ પ્રમાણે કોઈને ફોર્સ નહીં પાડતા. ને અહીંયાનું જે કંઈ દરેક વિસ્તારમાંથી જે વ્યસનમુક્તિ સંગઠનના હોદ્દેદાર આવેલા છે એ લોકો પોતપોતાના વિસ્તારની જવાબદારી લઈ અને જે કોઈ બી એની આગેવાની લેતા છે આ પુણ્યતિથિના કાર્યક્રમમાં મહાપ્રસાદ કે ટોટલી સેવાનું એમને 2 દિવસ પર કાં તો 1 દિવસ પર થોડીક ફોન પર બી વાત કરતા રહી તો બધાની ખ્યાલ આવે શું લખેલી છે એ લોકો જે હવે 4 તારીખે પહોંચવાના એ તો પહોંચી જાય પણ 5 તારીખે છે ને બપોર સુધીમાં સિરપુર મુકામે પહોંચી જાય ને એ હિસાબે બધાએ આયોજન કર્યું છે. તો આ વિસ્તારમાંથી બી જે કોઈ બી સેવામાં આવવાનું હોય ને તો આ જ ટાઈમિંગને પકડી ચાલે તો આપણે બધાની ત્યાં એક વખત મુલાકાતથી થાય, એકબીજાનો પરિચય બી થાય અને બધા એકજૂટ થઈને મતલબ જો કોઈ બી ટીમ કે કંઈ બી ગ્રુપ બનાવે એમાં એક જ વિસ્તારના માણસો નહીં રહે, આપણે આખા વિસ્તારના માણસો રહે. એટલે બધાનો એકમેકને પરિચય બી થાય, કામ કરવામાં સગવડતા રહે. એ રીતે આપણે આયોજન પછી કરીશું. એટલે બને તો આપણા કાર્યક્રમ વિશે કારણ કે ગમે તે કાર્યક્રમ હોય આપણે તો અનુદાનની જરૂર પડે જ છે, સાથે સાથે આર્થિક રીતે પણ જરૂર પડવાની છે. તેના માટે યથાશક્તિ પ્રમાણે જે પણ થાય તે કરવાની ખાસ ओम नमः शिवाय देवाय नमः भगवती माते नमः. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. आज 24वीं परम पूज्य ક્ષેત્રાવતી મહારાજ 24वीं पुण्यतिथि बताते हैं. पुण्यतिथि निमित्ते
माझी मीटिंग पहिली मीटिंग आपल्या सिलेबसने केली, दुसरी मीटिंग प्रतिमाला केली आणि ही तिसरी मीटिंग હવે પછી આપણે ડાયરેક્ટ કાર્યક્રમમાં જાઓ. મીટિંગમાં ઉપસ્થિત સેવાસ્ય અધ્યક્ષ મરણભાઈ અને શ્રીરામભાઈ અને દરેક परम पूज्य शेषरावजी महाराज व्यसन की बुद्धी वस्तु काय आहे ना, अरे ते समय के अंदर जैसा सांगेला है इन बड़े कार्यक्रम के अंदर जाना है गोष्टी तो भाई जगवत ये भारत भूमि पर कोई महासंकट उभा होया दिवस देवाला स्वतःला अवतार घे पण आता मी घडे कार्यक्रम ते सत्य पण आहे. केमके कार्तिक स्वामीनी जन्म दिला आणि देव लोकांना बचावला. मी परेशान केला, राम प्रभूने जन्म दिला आणि ती भक्त सारा हेरात परेशान केला. 1993-94 पासून 2024 સુધી પૂરે ભારતભરમાં 3 કરોડથી વરસ શિષ્ય એટલે કેટલો કુટુંબ 3 કરોડ કુટુंब आहे. परम पूज्य शेषरावजी महाराजचे चरणावर गेला, बाबाच्या चरणावर माथा ठेवला, सुखी बनला आणि आज 3 करोड करून याची कोणाला कल्पना नाही. मी दरेक कार्यक्रमच्या अंदर दरेक माणसाला सांगा आणि समजी जाए का संसार सुखी झाला એટલે તેરજ પુણ્ય માની જાઓ. મંદિરમાં જામ તપ જપ પ્રસન્ન પુણ્ય કદી મેળવી કોઈ પત્તા નહીં. तो तुमचा संसार सुखी झाला, आईस बाळाची सेवा होईल, आईस बाळ खुश राहतील, माता पिताचे खुश राहतील आणि संसार खुश राहील आणि तेव्हा जी पुण्य मिळेल ना ते पुण्याला तुम्ही पुरे भारतभर भूमीवर इंसान इतर सापडणार नाही. आज माणूस राहते पासून पडणार मला धन दौलत पाहिजे आपलं लोक आहे महाराज मी होणार मोठा होई जाईल राजा तर माझ्यासारखा दुसऱ्या कोणी मला शिवाय पाहिजे नाही. आणि याचे याचे पासवर्ड आहे ना माणूस आहे खाली खाली माया जाणा भटका निघा. माझी जमीन माझा पैसा मी काहीतरी आपण टाकत अरे भाई याचेही पेक्षी लोकसेवा याचे पेक्षी बरं जे जागा मिळत ते जागा अख्खं करत जे जागा काहीतरी मिळत नाही ते जागा तर थोडी नाही द्या पण जेठ काही मिळायचे असा नाही म्हणे ते जागावर देवाची शक्ती दिली, देवाचा आशीर्वाद देवाच्या पुण्य मिळेल आणि ती वस्तू आपले तुम्ही शिकेल मी शिकेल मी वाचेल त्यांनी वाचेल यांनी सांगेल त्याचे शिष्य नाही. 3 देवाला 3 वाल ताळवाणी आहे शंकरभाई सांगा असा ब्रह्मदेवला आकाश, विष्णू भगवानला पाताळ आणि शिवजीला धरती. आणि धरतीचा जो राजा आहे ना धरतीचा राजा कोण शिवप्रभू आणि ते शिवप्रभूचा भव्य दिव्य आशीर्वाद परमपूज्य शेषरावजी महाराजांना दिला आणि त्याच्या तुम्ही शिकेल मी शिकेल आपला जीवन आपला परिवार लोकात मान मिळला, मर्यादा मिळली, सन्मान मिळला, इज्जत मिळली. आपली लटी कपडा आपले आहे वाईफाई पूजे त्यामध्ये बूट चष्मा गाड्या खोली काय थे इंडियन ही अगर कुणाची कृपा हवी ती कृपा खाली खाली परमपूज्य शेषरावजी महाराज. आणि तुम्ही विचार करा अख्खा आपला जीवनात प्रकाश कसा कोई प्रकारच्या वागण्याच्या पासूनचा विचार करताना कळीयुगी हवा तर काही नाही आणि झाली मोठा मोठं पंथ होतं काही नाही आणि जमाना बहुत मोठा आहे हिंदी बराबर आहे. मी तुम्हाला सांगा
मी तुम्हाला सांगा अख्ख्या जागा अडचणी पण बापासाठी त्याबद्दल काही पगार सांग एक गणित रोड बाबा तुम्हाला पाठसा भी नाही मी तुम्हाला घेऊन सांगा जीवनात कधी अडचणी येईल केमके ई वस्तू अनुभव होगा ये अनुभव होगा असा व्यक्ती गोठाची नाही चालला ये अनुभव होगा लोक सांगतात काय बाबा आता समाधी गेली आता नाही आहे संतोष महाराज आहे तो तर कल्याण करेल काय नाही कसा फिरते खबर नाही संतोष बाबा को दिखाई ये पूरे भारत भूमिवर चौड़वी भक्त है तो चौड़वी हमारी परम पूज्य संस्कृति महाराज की शक्ति गामसिंह आपले छोटे नाही हो शक्ति गामसिंह आहे तुम्ही खाली आहे तपासे तुम्ही तपासे शंकर भाईने सांगलं असा तुम्ही कोणपण वस्तू दाखवा देतच सोडायचं दाखवा देते सिंपल दाखवा हात नाही घे नजरेचा स्वाद नाही पारख नजरी स्वाद नाही पारख हाती स्वाद नाही पारख त्याचा स्वाद ही बेस आहे मिठा आहे खारट आहे तुरट आहे तिखट आहे काय आहे याचा स्वाद जीभ पारख आणि त्याला तुम्ही हाती कर उचली आणि तोंडात टाकसाल तहा ती खान सकसाल आणि तहा स्वाद येईल पण तोंडात टाकाय हाताचा उपयोग काय साहेब तू उठा उखल पण बाळ साहेब का बाईक उठून नेले ते पण हात अगर એટલે मी सांगा बाबाचा काम आहे बाबा आपले हरी 24 कलाक हरी आहे आज आपल्याला जो मौका मिळाला बघा नाही सांगा आपल्याला जो मौका मिळाला 24 वर्षावर मिळाला 24 वर्षावर मिळाला दारू 24 वर्षात गेली कहार नाही मानी गेली 24 येते असे तर 26 27 एखादी 30 वर्ष सुधी 30 वर्ष सुधी यो कार्यक्रम चालला पण आपले सिंपल 2000 तिकडे तो 24 वर्षाचा कार्यक्रम झाला जेनी 24 वर्षात कहार एक दिवसाला 50 रुपये ना गणती करायचे कॅल्क्युलेट मार एक दिवसाला दारू प्यावाला माणूस 50 रुपये पे एक महिन्याच्या 1500 एक महिन्याचे 1500 वर्षाचे 18,000 18 गुणिले 20 24 क्या थोड़ा हो जाएगा गणती हुई है 4,38,000 4 लाख ने 38,000 तुमच्या 20 वर्षात गेलं झाले त्याचे ते माणसाला 4 लाख ने 38,000 खाली खाली दारवाचे पैसे बचले हो अरे तुम्ही वर्ष विचार करा का 20 वर्षात तुमचा कल्याण झाला संसाराचा कल्याण झाला समाजच्या अंदर मान मर्यादा झाली गाडी गिरी बंगला बनावला 4 लाख 4,38,000 4 लाख ने 38,000 रुपये बचलं और 4 लाख ने 38,000 रुपये बचले हे अख्खं तुमचा पैसा खाली 38 रुपये के दान करता नाही हो होते એટલે एक गोष्टीवर आहे कधी भी 50 रुपयाची कोशिश करायची बरोबर ने आपले शंकरभाई महाराज हरिबाबा गवळी जी बसले आहे शंकरभाई महाराज जी तुम्हाला मी आता समय आहे समय झाला पण 2 मिनिट एकच सांगा सर जे 55 समितीच्या अंदर आम्हाला कोणी माहित नाही होती धर्मयुक्ती काय ही कोणी माहित होती नाही की तोर पाडा उभा केला हवा अगर आम्ही उभं झालो तर याचा अगर कोई कारण हवा तर शंकरभाई महाराज याची माझी काय करायची गाड्यावर नाही 10 किलोमीटरच्या डोंगर खडकीवरून 10 चालू खडकीवर ओसा मुझे 5 वर्षा पैसा मिळाला होता आणि પછી મગનભાઈ આવીને અમારો ભજન બીજે કાંઈ આવડે आम्ही तो बहुत दूर बसते हमारा धकालत जे माणसं आहे ना मुळे बसव
आणि तसा काही सिटिंग आ जाए तुमचे अख्खे भाई होता है कोई असा ठेवते आम्ही अगर कार्यकर्ता बनलो तर खाली मजा करायला नाही એટલે मजा करायला नाही आम्हाला कार्यकर्ता कोई बनावला आम्हाला मोटिवेशन तुम्हाला वरती टाकायचं नाही तुम्ही आम्हाला कार्यकर्ता निवडला त्याचा कोई कारण आहे कारण काय भक्त लोकांवर समाजावर विश्वास आहे का बिन जो कार्यकर्ता निवडला मान मर्यादा कर बेस काम करेल समाजाची सेवा करेल आणि आमचे खऱ्या होतील असे आशा घेऊन तुम्ही आम्हाला मगर बाय काढताय का सगळं बाय का सुरेश बाय का जसू बाय का गोविंद भाई अरे आमचं काय आहे सेकंड टाका एक माल सेकंड सेकंड टाइम पाठी हमने એટલે असा तुम्ही कोई अपेक्षा ठेवली आम्हाला कोई अपेक्षा केली का बाई आमचे खऱ्या होतील पण त्याच्यासाठी तुम्ही आम्हाला कार्यकर्ता तरीके आणि नेमणूक केली आणि अगर आम्ही तुमच्या खऱ्या उतरायची कोशिश नाही केली त्याची भूल तुमची नाही ती भूल आमची आहे आणि आम्ही जर तुमच्यावर खऱ्या उतरायची कोशिश नाही केली आम्हाला नाही उतरायला आणि पश्चिम भाषा आम्ही तुम्ही सांगतो आम्ही तुम्हाला सांगतो तुम्ही आम्हाला सांगा ते बी गोष्ट बिलकुल खोटी आहे એટલે जेनी जो भी कार्यकर्ता जे भी जागा उठवला त्यांनी प्रामाणिकपणे त्यांनी त्याचा काम की देवाचं काम आहे मिळत नाही आशा रक्षण मला मिळाली पाहिजे ही आशा रक्षण तर देवाचं काम कधी होईल नाही आम देव होणार नाही माणसाच्या कामात आशा रक्षण तर तुम्हाला 1000च्या जागेवर 5000 रोज पाहिजे पण देवाच्या कामावर आशा रक्षण तर तुम्हाला काही मिळत नाही मिळेल कधी पुढे याची कोई गॅरंटी नाही पण सांगायला सत्य सेवा ही आहे ना आयुष्यभर चालत आणि देव लोकांची ना એટલે ही लोकांना केलं मगरबाई संघासन जाऊ दे नाही यथाशक्ती ज्याला चालू दिलं ज्याला पैसाही काम जो सांगितलं मागितलं ते होते आपण ते दे दिया आणि कोणी असं सांगितलं आपण काही बी नाही पण बाबाच्या शिष्यावर शिरकून ठेवून खाली तुम्ही खुश राहा ही काय होईल ना शुक्रबाई ही मगरबाई गोळीबाई असं तुम्ही सांगा ही असं काय होईल ना अरे तुमच्या चेहऱ्याचा कार्यक्रमात ताकद नाही ताकद तुमच्या चेहऱ्याचा आम्हाला ताकद बाहेर कार्यकर्ता कार्यक्रमामध्ये અને यसाने काम हर हमेशा करता पुत्रवाळा अभिनंदन आहे भाई तुम्ही भी एक जागा भी चुका नाही काय कार्यक्रम रजा कठ्ठा भी घरीचा काम जा नाही कधी होईल केवू पडे निगली दिल्ली 4 बार जय राम कृष्ण आदि हरि पाठ मुझे शेषराव महाराज की जय बोलतो बोल सिखाए दिल्ली होता है चला बाकी चला मारे एकला भी व्यक्ति अर्धे रात्रि मगर मैं फोन कर अर्धे रात्रि एकला भी एमपी सीधा है बीच लागू कर मनात बिलकुल पाहता ते विचार नाही करा नाही बाबाचे समोर तुम्ही मागितले एक निश्चय मन एक प्रेम भाव परमपूज्य शेषराजी महाराज समोर तुम्ही मागणी केली नाही आणि तुमची अगर मागणी असा नाही कोणी होईल नाही मनात कपटे उजा नको खाली प्रेमा म्हणायचे एक दृढ विश्वास ठेवून तुम्ही बाबासमोर मागे द्या कोई पण वस्तू मागल्यास पण अशी वस्तू मागल्यास तर दुसऱ्याला नुकसान करायला नाही पाहिजे अशी वस्तू मागल्यास कुणाला फायदा व्हायला पाहिजे अशी वस्तू मागल्यास आणि अगर ही वस्तू तुम्ही प्रेमाळ बनायला जर मागसाल आणि बाबाच्या समोर ही वस्तू तुमची जी मागसाल ही असं काम आहे बाबाचे काम आम्ही जी बोलतो नाही मला घडी मार सांगा मला भाई तू बोला एवढे सांगा पुढे गेली असं मी नाही बोला त्याच्यापासून कोई देवीय शक्ती आहे એટલે मी असं नाही सांगितलं माझ्या पासून बाबाची शक्ती असं नाही सांगितलं त्याला स्वरूप म्हणून पाहिजे स्वरूप म्हणून पाहिजे कपडा कोयल ये देखायचे माई खाता घरी ही देखायचे मगन गायचे सुंदर पाहिजे समोर मग समोर गाव ही देखायचे तुमचे सामे गाव ही दिखायचे सामे नाही कीर्तन का सांगतात तर देवाचे शक्ती वगैरे झाडाच्या पाण्याची हिरं तो तुम्ही विचार करा देवाची शक्ती वगैरे झाडाच्या पाय नाही ही सगळं मग आपले बळ कसं कळाय मी काय म्हणतो आपण काय म्हणतो आपण बरं काय पाहिजे आपली मोठा मोठी टेलिव्हिजन कोई पण जागा असे मीटिंग कार्यक्रम खाली खबर मिळाला नाही 2 कलाक खाली बरोबर
ते कार्यक्रम जे आहे ते त्याच्यासाठी आपलं जीवनचा अवतार झाला, जीवन सुखी होणार. बरोबर. હવે आता आपले कार्यक्रमला अभ्यास आहे बोलायला नाही शकत. आपले जे ट्रस्टचे जे गुण दिले आहेत आपले सभासद बनवण्यासाठी, सोडके सभासद मध्ये त्यासाठी दिले आहेत. सिलेबस 5 जानेवारी कार्यक्रम आता आयोजित केला. 5 जानेवारीचा लाखोंच्या संख्येમાં कार्यक्रम 80,000 पब्लिकला रसोडा खायचे आयोजन झाले. 80,000 पब्लिकला जेवायचे आयोजन चालणार. पब्लिक कोई पे आहे 1,20,000 माणसांना असं सोडली 10 सोडली खबर काय ते समोर येते राज्यात अहिले ते थांबण्यात 80,000 लोकांना जेवण आहे. 1 लाखची पब्लिक सेवा संदर्भ आहे. बरोबर. आपले बुक जे बी गावात डेप्युटी दिला आहे तेही डिसेंबरची 31 तारखे जेवतात. केम के ते बुकમાં काय पैसा आलं, काय गेलं, कसा काय ते अख्खा सर्वांचे कार्यक्रम जाहीરમાં वार्षिक साधारण सभा आहे असा जाहीરમાં हिसाब किताब सांगितला जातो. आपला हिसाब किताब धोरण पाटील नाही आहे. आपला हिसाब किताब वर्षावर होईल जाहीरनामा होईल सभामध्ये. बरोबर. અને જે પણ બિલ જે પણ હોય તેને ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બરથી 16 તારીખ માનીને જેમાં માનો ઓક્ટોબર નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર એટલે માનો 3 મહિના આપણે 3 માસની મુદત. બરાબર ને. 3 મહિનાની મુદત आहे. 3 મહિના જીવી ધારા નહીં કરાય. બરાબર. હવે બહુ સમય गेला कधी ट्रेनचे बसण्यासाठी आज बाबाचे हे कार्याला तुमची हाबी लागली तेव्हा बाबाच्या यादीमधून 22 तारखेला आपण जीवी अशा जीवी काम व्यक्तिगत गाव रुपये दिशेने व्यक्तिगत गाव रुपये यादी बनावायची. बरोबर आहे. पण कोकणामध्ये रखायची डायरेक्ट गावावर दाखवायचे कोकणा त्या कोकणात सगळं जे आहे त्याने काय आपल्याला चला किंवा जोडबंद करा आणि हा घेऊ बोला. ओम नमः शिवाय. 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 कार्यक्रम पूरा करा. धन्यवाद. ओम नमः शिवाय. सद्गुरु तू माया मिले करू कस तुला विसरू गुरुराया तू माया मिले करू कस तुला विसरू सद्गुरु तू माया मिले करू कस तुला विसरू गुरुराया तू माया मिले करू कस तुला विसरू जीवन पथ हा अवघड भारी जीवन पथ हा अवघड भारी कुठवर सांग फिरू गुरुराया तू माया मिले करू कस तुला विसरू सद्गुरु तू माया मिले करू कस तुला विसरू सद्गुरु तू माया मिले करू कस तुला विसरू गुरुराया तू माया मिले करू कस तुला विसरू घे मायेच्या पंखाखाली